lamsogo haino hai tripuri khorango khaponi tripuri tahok te bukurok tripuri khorang trini mangpuli belai no wana masingsa obokke bono bengai kok samania naireri sini tripuri khorang ni trini sini mangplio kok borok sanai borok ke kok saka bangla kok ei bangla kok sanai kha kok borok naina di tripuri khorang mangpuli chang NC de pormasar abno kari botongo chini hasteni rungtei kerong bedik ki mantri borang gadang machang Ratan Lal Nachar abno kari botongo sikla tei thungmong bedik ki mantri borang gadang machang Kachuk abno kari botongo chini sangsajak pandawo Tipra Shah Hamkrai de bolong bedik ki mantri borang gadang machang Mebar Kumar Jamatia sir tei abno kari botongo tirini o pandawo chini hasteni hoda hamkrai de hoda rung bedik ki mantri borang gadang juk Shantana Chakma madam kapani khachuk song abno kari bol chung tirini sangsajak pandawo mankha বয়ে যাচ্ছে ভাষা তেমনিভাবে সেটা বিরামহীনভাবে বয়ে চলছে এবং ধাপে ধাপে তার অগ্রগমন করছে অগ্রগ ভাষা সেটা মৌখিক ভাষা ছিল যুগ যুগ ধরে তারপর গত শতাব্দী থেকে এই মৌখিক ভাষাকে লিখিত রূপে উত্তরণ করার সূচনা হয়েছে আজকের এই শুভ মুহূর্তে আমরা অতি অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব যারা অপরকে মৌখিক ভাষাকে লিখিত রূপান্তর করার জন্য যারা কন্ট্রিবিউশন করেছেন অবদান করেছেন তাদের মধ্যে আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ করার যোগ্য রাধামোহন ঠাকুর স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর দৌলত আহমেদ এবং তদানীন্তন সময়ের যারা কবরক প্রেমী এবং কবরককে উন্নতির জন্য যারা অবদান রেখেছেন আমাদের সেই সময়ের অজিত বন্ধু দেববর্মা যিনি তখনই ডিকশনারি লিখেছেন তারপরে আমাদের জিতেন ঠাকুর জিতেন দেববর্মা তারপরে তাদের সমসাময়িক আমাদের এই কী বলে সুরেন্দ্র দেববর্মা তাদের অবদানকে আমরা অতি অবশ্যই আজকের দিনগুলিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে নিশ্চয়ই আমরা সম্পূর্ণ করব পদরে পদ চুবামু রোজাগনি ত্রিপুরানি সংদক লুকুগানি রাংথং লুকুবসং কক্তৈ যত আমচিয়ানি हमकरायनी बगोई केंद्रीय सरकारनी स्वराष्ट्र मंत्रक कायसा कुचुक कमिटी खाय रखा त्रिपुरा सांगदुक आमच्या सकबा नाय कलजाक जिला परिषदनो तैब अगोगो रोई तोयलांगने तै परक खलाय सोना तिसना ओ कमिटी खाई जाखा जुदा जुदा नाय मुंखनी 59टा सुमुंग बाइथांगनी बगई रांग 8,802.74 कोटी सनई थांगनाई 5 दिसंबर 2019 कुचुक कमिटी नी थानी कैसा कॉकबती रहर जाग अ साइमुंग तांगरग TTAADC आमचायनो तांग जागनो संगदुक लुकुरागनी हमकरायनी बगोई पंचदश अर्थ कमिशन नी थानी यांग 3,344.38 कोटी सनय कगबिती रहर जाखा हस्तेनी सांगदुक कुपलंग 12टा ब्लॉक नो एस्पिरेशनल ब्लॉक हनई साकलाइखा सरकार अबनो कोरई
पाट्टा मोन्नाय रगनी थाइनो सिनिमुं रुई बरगनो मालिकाना रजक तंग अपनी बिसिंगताई निजिनी अधिकार मनाइखा संदुक लुकुरग ता ताई अब सिमिया पट्टा मन्नाई रगनो हुक बारनी रंगनी चुबामुं रखा सरकार बेलाइखिना हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोनो सिनी चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखा के दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सेकां भिडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता माखने भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुकजाखा आ बेलो क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबनि बागै बेलाखनो हामबाय नाय तंदि।